Yan, dito tayo ngayon sa Ota Aguina. Laban ng basketball dito sa Gunmakeng Thunder. Yan, lakad-lakad tayo. Hanapin natin ang tropa. Ayun na. Madam! Hindi na, madam! Nanap po kayo eh. Irashaimase! Ayan, nandito ang tropa. Tingin din! Arigato gozaimasu! Ay, domo arigato gozaimasu! Ayan, mga tinda ng tropa. Pogi, bye-bye! Halika dito! Hotdog! Hotdog! Oishi, oishi. 600 yen! 600円。これ、これアドボです。アドボ！アドボ！アドボ！アドボいくら？これもやからポキポキ。 800円 Okay, アドボ！あ、してます。 What for? 1400円1400円。はいはい、Thank you, Pogi! Pogi. Iyotoko na, Pogi Pogi sa Wakaru Kakuy. Thank you. 半分フィリピン。 Welcome to は my い、こち vlog. らです。ありがとうございます。 Thank you very much! 箸あります。 Ambon Filipino? 半分フィリピン。 Honto? フィリピンアメリカン。 Filipino-American. Your mother is a Filipina. いやいや、ガロペ。 Your girlfriend? Filipina? Ang pogi mo, pwede ka mag-artista sa amin. No, no Japanese. girlfriend. Japanese, okay. See you. See you, bye. May lagi pa siya. May I love you pa yan. Sino ang I love you? Irashaimase! 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 Hotdog! 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 Mahal na hotdog! Oy! Irashay! Irashay! Tempo agara! Ano yung may-ari nyo? Ano tinda dito? Honey mustard only. Japanese. Na! Siyempre! Dapat tayo dito. Ay, imasen. Hello, nandito pala kayo. Irashaimase. Anong tinda nyo? Ah, kuya. Hi. Welcome to my vlog. Ba-vlog ako. Guys, welcome to my vlog! Welcome to my vlog. Ang tinda.
Ubus na. Ubus Hindi na na? lang. Ano ba kayo nagsimula? Ayan, nandito meron silang puto, ang Jojo's Lechon. Mga 4. Hindi pa nag-umpisa yung laro, te. Oo, hindi pa umpisa. Wala na kayong tinda? Ito na lang. Yan na lang tinda nyo? Ito na lang. Puting kayo po na lang. Ayan, may puto sila dito. Puto. Puto cake. O, bigyan mo ang puto. Puto. Ayan, bili tayong puto. Isa na lang talaga. Promise. Ay, ba't nakikiinit ka dyan? Nag-isa na lang kung malamig pa. Ay, Dodo, ate. Wait lang. Ay, wala ko. Ay, hello! Andito pala ang ano, birthday shop, baby. Ayan o. Ayan. Shoutout kay shoutout. Andito sila rin. Nandito kami. Toto, Nitpyong. 82 Bake Shop. Hoy, hindi kita nakilala. 82 Nagtitinda ka Bake pala Shop. dyan. 82 Bake Shop. This coming Saturday po, Jojo's Lechon po. Jojo's Andun Lechon. ka ba? Jojo's Lechon Tropa Bar. Andun ka ba? Apo, andun po kami. Ang Brown Man in the Sun po. Kailan? So Saturday po sa Saturday? Jojo's Lechon po. Ano muna? Jojo's Lechon po. Okay, Brown Man in the Sun. Of course, sponsored by Tropa and JBS 82 Bake Shop. Okay. Yay! Tinda ng tinda. Roll cake. Meron po kaming taho. May taho po kami. taho. Meron May taho. taho. Ube cake. Ube bar. Sarap. Bili na Organic din. taho. Bili na. Buhak yan lang po. Mura lang oh. Ate sayang oh. Gakyan lang oh. O, bigyan mo ako ng ano. Puring sayang oh. Gakyan lang oh. May matamis ba to? May ano na, yung arnibal ba yun? Arnibal po meron. May arnibal yan. O, bigyan mo na ako na. Taho. Ilan pong Ng arnibal. Ate kunin na to. Gakyan lang te. Ano ba to? Ngayon lang kami. Ngayon lang yan. Gakyan. Yay! Arigato gozaimasu. Arigato Ayan, nito. bilan natin sila ang JBSS. Arigato Bake Shop. Bake Shop. Yun lang yan na Bake ano. Shop po. Sabihin mo yung ano, yung lugar nyo. Ito po. Isukacho po kami. Ito po ang Isukacho. Ayan po ang aming Ayan ang address. nila. Ayan po ang aming address. Just come and visit our shop. Ayan, ang address nila. Okay, Oshiawase ni Naru 82 Bake Shop. Panyasang des. Panyasang Oshiawase ni Naru. Kenko no tami ni. Pandesal po. Hi, te. Pengen lang po. May pandesal din po kami. May Tama gohak mo yan. na ate dyan. Ano? Baka matapon kasi. 82 Bake Shop. Panyasang Oshiawase ni Pan. Oshiawase no Pan. All ingredients from Philippines. Tapioca desu ka? Filipino pan desu. Keiki arimasu. Keiki mo arimasu. Fakey. Dozo. Bukantara dozo. Shikako no mise desu. Hai. Bukantara dozo. Konkai wa yasui desu yo. Sabihin nyo kasi Kutsu yung no pan wa ano. kuchira desu. Coconuts no pan. Coconuts ga haikimasu. Kuchi coconuts ga. Murasaki imo no pan desu. Murasaki imo to. Amai to cheese ga haitemasu yo. Kore cheese haitemasu. Amai shoppai no aji desu yo. Amai shoppai. Cheese no. Oishii desu yo. Honto oishii desu. これはマーガリンで入ってます。一番大人気です。 Hawakan mo muna. Kunin ko yung pera ko. Hawakan mo. Tapat mo sa akin. 大人気です。口ですか？はい、500円です。ありがとうございます。フィリピノパンです。食べてみてください。はい、ありがとうございます。ハットチェダーチーズハットドッグあります。チェダーチーズハットドッグあります。 Thank you, be. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Baka tumawag yung ano tao. Hindi po nakatayo po.
Okay, thank Arigatou you. gozaimashita. Oh, Murasaki salamat. Imono Cake. Thank you. Thank you. Okay, okay. Maraming salamat po. Ang dami. Irashassei! Gutom ako. Nicole. Ano pang pagkain nyo? Hello? Wala na yan lang. Wala na? May tapa ba po? Hotdog, di ba macho? May tapa sino? Hindi ka naman na hotdog ko dahil. Teka lang. Ba't hotdog? Nagugutom ako. Gusto kong kanin. Ano pa? Ano pa tinda? Tapsilog. Tapa na lang kahit saka rice. Tapa na lang sa rice. At saka barbecue. Asa na? Ayun pala ba? May kanin yan. Opo. Set po, set. Ano gusto mo tayo barbecue? Ano nga ba? Ito ano ba to? Chicken po, chicken Chicken inasalte. Ano na lang? Ganito lang, isa niyan. Ha? Barbecue na lang. Barbecue. Barbecue sauce! Iratsumasu! ホットドッグ、ホットドッグにこれマジでうまい。ホット。買ってよじゃあ。お願い。ホットドッグ。あともアドボ。あと僕がなくなっちゃったんですよ。あ、じゃあ、牛肉もあるよ。タッパ。グラビーよ。アドボみたいじゃん、あるよ。牛肉。牛肉。あ、どうする？あと僕がなくなっちゃったんですよ。美味しいよ。マサラ。マサラ。 Sarap! Masarap! サラマッコ。サラマポン。Pogi mo na. あ、ポキメ。あ、no ポキ。no ポキ。 Ano bibili? Papa. Papa mo ito masarap. マサラ。これ3つ。 Masarap. もう払ったっすか？はい、来ました。ボス。ボス。 Yaman yan. Okay. Oh, meron pa. Hindi na pasasalanan ng bibili. Ayun na, tapa. Ayun, tapa. あれは。わかるよ。ボスいただきます。いくらいくら？ Ayan, barbecue nila. Dito sa Tropa Bar. いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 Suguru.
開けんの？Churros.